हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान बंदा सुबह व शाम 3 मरतबा ये कलमात पढ़ ले तो अल्लाह के ज़िम्मे होगा कि क़यामत के दिन उसको राज़ी कर। Hazrat Soban Raziallahu Ta'ala reports that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, "The Muslim who recites these words 3 times in the morning as well as in the evening, it is up to Allah Subhanahu Wa Ta'ala that He will please him, that person, on the day of Qiyamah." رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.